Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsalitsu utawi hukum kang kaping 3 yaiku tentang mahia muddatul haidi wa ma huwa aqalluhu wa aktsaruhu. Ma iku apa ya yamma muddatul haidi utawi mongsone haid berapa hari. Wa malan iku apa wa yamma aqalluhu utawi sedidik-didike haid wa aktsaruhu lan akeh-akehe haid. Ikhtalafa padha prasulayan sapa al-fuqaha ulama ahli fikih prasulayan fi muddatil haidi tentang mongsone haid wa miqdari aqallihi lan ukuran sedidik-didike haid wa aktsarihi lan akeh-akehe haid. Perbedaan pendapat mau ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Al awwalu utawi qaul kang awal yaiku qala dawuh sapa Abu Hanifah wa Tsauri dawuhe aqalluhu utawi sedidik-didike haid iku salah satu ayam telung dino. Dadi lek kurang telung dino duduk haid nurut Imam Hanifah. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh haid iku asyaratun 10 dino. Asani utawi kang kapindho pendapate Imam Syafi'i. Wa qala dawuh sapa Asy-Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad aqalluhu utawi sedidik-didik haid iku yaumun wa lailatun sedina sewengi wa aktsaruhu utawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara yauman 15 dino. Asalis kang kaping 3 yaiku qala wasdawuh sapa Malikun Imam Malik fil masyhuri ing dalam riwayat kang masyhur anhu saking Malik dawuhe la waqta ora ono watesan waktu liqalilil haidi kanggo sedhithike haid wala lan ora ono watesan waktu likasirihi kanggo akeh haid. Terus patokannya apa? Wal ibratu utawi kang dadi patokan iku bi'adatin nisa apa kang dadi kebiasaane wong wadon. Wong wadon sing biasae 7 dino, maka yang namanya haid itu yang 7 hari. Kok ada yang melebihi 7 hari, cek 9 dino, cek 10 itu bukan haid. Itu nurut Imam Maliki. Ukurannya enggak pirang dino, tapi ukurannya itu opo sing dadi kebiasaan. Hujjatu Abi Hanifah utawi hujjai Abu Hanifah iku hadisu Abi Umamah dawuhe Nabi aqallul haidi utawi sedidik-didik haid iku salah satu ayamin 3 dino kurang teko 3 duduk haid wa aktsaruhu utawi akeh-akeh haid iku asyaratu ayamin 10 dino. Qala dawuh sapa al-Jassas Imam Jassas kalau riwayat ini sahih maka enggak boleh ada pendapat lain. Semua harus memegangi hadis ini. Andai ini sahih.
Fa in sahha lamun sahih. Fa in sahha lamun sahih. Apa hadzal hadisu iki hadis fala ma'dila mongko ora oleh pindah, ora oleh bergeser anhu saking iki hadis li ahadin bagi seorang pun. Apapun mazhabnya harus pegangi hadis ini. Kalau ini sahih. Wahtajja lan berhujjah sapa asy-Syafi'i Imam Syafi'i bi hadisin kelawan hadis tamkusu ihdahunna syatra umriha la tusalli. Tamkusu meneng tetenguk sapa ihdahunna salah suwijine wong-wong wadon syatra umriha separuh umurnya la tusalli halih ora salat. Menurut Nabi wong wedok itu bisa-bisa separuh umur gak salat. Nah, gak sholat krono haid, berarti maksimal haid dan boleh gak sholat, itu separuh umur. Kalau dihitung bulanan 30 hari, maka maksimal gak sholat karena haid itu 15 hari, separuh umur. Wasyatru utawi maknane syatru, fil lughati ing dalam bahasa, iku an-nisfu separuh. Fahada utawi iki hadis iku yadullu nutuhake opo hadza nutuhake ala annal haidha setuhune haid iku qad yakunu terkadang ono opo haid ono iku khamsata asyara yauman 15 dino bisa 15 hari maksimal. Aku lu ngucap ingsun laisa ora ono fil ayati ing dalam ayat ini apa sing ora ono ma kalimat lafaz ya dulu kang nuduhake apa ma ala aqli muddatil haidi titik-titike mongso haid wala lan ora ono ayat kang nuduhake aksarihi ake-ake masa haid. Dalam ayat itu sama sekali enggak ada kalimat yang menunjukkan tentang maksimal haid atau minimal haid. Wa innama akan tetapi huwa utawi mengkono-mengkono minimal maksimal haid iku amrun ijtihadiyun. Perkara yang sifatnya ijtihadi. Yurja'u dikembalikan fihi ing dalam amrun ijtihadi ila kutubil furu maring kitab-kitab fikih wa tu'rafu lan den weruhi apa al adillatu pira-pira dalil. Nah penai dari mana diketahui dalil-dalil minal akhbari saking piro-piro hadis wal asari lan piro-piro riwayat sahabat tabi'in. Farji' mongko meruju osiro ilaiha maring mengkono-mengkono dalil akhbar lan asar hunaka di kitab-kitab fikih tersebut. Wallahu yatawallak. Muka-muka utawi Gusti Allah iku yatawalla melindungi sapa Allah ka ing sira. Al hukmur rabi' utawi hukum kang kaping 4 yaiku tentang mata yahillu qurbanul mar'ah. Ojo keliru memaknai kapan halal mengorbankan perempuan? Jangan ngawur. Bojomu mau dadekne kurban dibeleh.
Salah teman. Mata kapan yahilu halal? Apa qurbanul mar'ah nyedeki bojo wadon. Kan lek bojo wadon khed enggak boleh cedek-cedek. Terus mulai boleh nyedek dalam arti boleh jima. Itu kapan? Harus setelah mampet khed dan setelah mandi. Atau yang penting khednya wis mampet meskipun durung mandi jinabat. Kapan boleh menjima istri yang tadinya khed? Dalla nuduhake apa qauluhu dawe Gusti Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathurn. Ojo parek-parek sira kabeh ing wong-wong wadon kang khed hatta yathurna hingga mereka dadi suci. Dadi suci itu maknanya mampet belum mandi atau mampet dan sudah mandi. Quran kalimatnya jangan dekat-dekat istri yang khed sampai mereka menjadi suci. Ayat ini nuduhake ala annahu setuhune kelakuan iku la yahillu ora halal lirrajuli kanggo wong lanang apa sing ora halal qurbatil haidi nalika tingkah haid hatta tathuro hingga wadon mau dadi suci. Nah batasan dadi suci itu piye? Yang penting mampet atau mampet plus piye? Mampet plus mandi. Wa qad ikhtalafa lan teman-teman podo prasulayan sapa al-fuqaha'u ulama ahli fikih fituhri mengenai makna suci. Ojo nyedek bojomu sampai mereka suci. Apa arti suci? Ma huwa, ma iku apa? Huwa utawi maksude tuhri, maksude suci. Fadhaba berpendapat, sopo Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ila annal murada bituhri, bahwa yang dimaksud istilah suci iku inqita'ud dam mampete darah khed najan durung adus gede. Berarti wis suci. Bojo mampet khete durung adus cewek kumpul karo bojone sah. Nurut Imam Abu Hanifah, enggak harus mandi dulu. Nah, mandi ini sekalian setelah kumpul. Fa idzan qata'a mongko nalika wus mampet apa damul haidi ketih haid jaza mongko wenang lirrajuli kanggo wong lanang apa sing menang an yato menjima ha istrinya qabla al-ghusli sadurunge adus gedhe illa hanya saja annahu setuhne kelakuan iku idzan qata'an nalika mampet apa damuha getih khete wong wadon li aktsaril haidi sakwuse akeh-akeh mangsa khed yang menurut Imam Abu Hanifah 10 hari wa huwa asyaratu ayyam jaza mongko wenang apa wat'uha menjima istri tadi qabla al-ghusli sadurunge adus gedhe. Wa in kana lamun ono apa ing qita'uhu mampete gedhe haid. Ono iku qabla al-asharati sadurunge 10 dina lam yajuz mongko ora wenang apa jima hatta taghtasila hingga adus gedhe sapa bojone.
au yadkhula utawa manjing alaiha atas wadon mau apa waktu sholatin waktu sholat. Nek manjing sholat gelem gak gelem karena adus dhisik sadurunge sholat. Wa dhahabalan berpendapat sapa al jumhur mayoritas ulama yaiku Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ila anna tuhra setuhune maknane suci alladzi yahillu kang dadi halal bihi krono suci mau apa sing halal aljimaun jima huwa yo artine suci yang halal jima iku tatahhuruha adus gedene wong wadon bilmai kelawan banyu katuhuril junubi kaya sesujune wong kang junub kaya sesujune wong kang jinabat niki madhab Syafi'i Maliki Hambali wa annaha lan setuhune wadon mau iku la tahillu ora halal dijima hatta yang qati'a hingga dadi mampet apa al haidu getih haid wa taqtasilalan adus gede sapa mar'ah bil ma'i kelawan banyu. Pada balan berpendapat sapa Tawus Imam Tawus wa Mujahid ila annahu yakfi fi hilliha an taghsila farjaha wa tatawadda'a lis-salat. Annahu setuhne kelakuan iku yakfi cukup fi hilliha kanggo halale wong wadon halal untuk dijima. Apa sing cukup antaksila yen to mbasui sapa mar'ah farjaha ing farjine wa tatawaddu alan wudu lis salati kaya wudu kanggo salat. Enggak usah ngenteni adus gede cawi wudu kena apa jima karo bojone. Wa sababul khilaf utawi sebab onone prasulayan pendapat iku annallaha ta'ala qala penyebab ulama beda itu karena Allah dawuh wala taqrabuhunna hatta yathurna jangan kalian dekat-dekat istri yang haid sampai mereka menjadi suci. Andai ayat ini berbunyi yatatoharna sampai mereka bersuci, selesai. Berarti harus mampet dan mandi. Nah, repotnya ayat itu dawe bukan sampai mereka bersuci, tapi sampai mereka menjadi suci. Sehingga maknanya bias. Suci itu gede mampet, apa harus setelah mandi. Cuma terusan iku faiza tatoharna. Jika mereka telah bersuci, boleh kamu kumpul. Berarti lek mampet tapi durung bersuci, enggak boleh dikumpuli. Makanya coro kuat-kuatan yang kuat itu madhab Syafi'i Maliki Hambali harus setelah mandi. Karena ayatnya berbunyi faiza tatoharna. Jika mereka telah bersuci, mandi berarti. Atau lek gak ono banyu ya tayamum. Kok rame pasaran iki sapa mbak-mbak? Al-ula utawi lafat yathurna yang pertama iku bitakhfif den waca kelawan enteng tanpa tasdid yathurna. Tapi yang kedua pakai tasdid
tatoharna. Wathaniyatu utawi lafat yang kedua iku bitasdidi kelawan tasdid. Wa kalimatu tohuro sedang utawi lafat tohuro iku yustakmalu den gunakake apa lafat tohuro fima kanggo makno la kasba kang ora ana ikhtiar penggawe iku maujud fihi ing dalem makno lil insan kanggo menungso. Kalau ada perbuatan aktif manusia itu namanya tatoharo, bersuci. Kalau tanpa aktivitas dari manusia bahasa Arabnya tohuro, dadi suci. Berarti ketika mampet kan bukan perbuatan orang lah. Mampet sakarpe dewe. Jadi kalau tanpa tasdid tohuro itu mampet tanpa ikhtiar manusia. Pakai tasdid tatoharo memang perbuatan manusia. Nah ayat itu sing pertama tanpa tasdid, yang kedua pakai tasdid. Makanya terus jadi perbedaan pendapat. Wa huwa utawi tohuro suci iku ing qita'u damil haidi kapegote mampete getih haid. Wa amma tatoharo sedang anapun lafat tatoharo maknanya suci apa bersuci? Tatoharo suci apa bersuci? Bersuci berarti ada perbuatan manusia. Fayustakmalu mongko den gunakake apa lafat tatoharo fima ing dalem perkara-perkara yaktasibuhu kang nglakoni ing mengikhtiari ing sapa ali insanu manungso bifi'li kelawan penggawene menungso. Berarti maknane duduk suci, maknane tatoharo. Maknane bersuci mandi. Bahwa utai maknane tatoharo iku al-ightisalu adus gede bilma'i kelawan banyu. Fahamala mongko memahami sopo Abu Hanifah Imam Abu Hanifah lafat hatta yadhurna sampai mereka menjadi suci. Dia pahami alang kita idamil haidi mampete getih haid, tidak harus mandi, pokoknya wis mampet. Ini Imam Abu Hanifah. Wa qauluhu utawi dawe Allah fa idza tataharna wa qaulahu lan memahami firman fa idza tataharna dipahami ala makna dengan makna fa idzan qata'a jika telah mampet getih haid. Jadi penafsiran ala Hanafi. Kalau Syafi'i fa idza tataharna enggak usah ditafsiri, makna asli. Apa makna asli? Jika mereka telah bersuci. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi, yang dipakai bukan makna asli, tapi tafsir, pemahaman. Fa'idha tatoharna itu mereka tafsiri, jika telah mampet darah mereka. Jadi memaksa tatoharna dengan arti tohuro. Dengan arti suci ngono tok. Fastamala mongko menggunakan sapa Abu Hanifah al-musaddada ing lafat tatoharo yang ditasdid harusnya bimakna bersuci, tapi dia gunakan bimakna mukhaffaf kelawan maknane tohuro yang enteng,
Tohuro yang tanpa tasdid. Berarti maknanya duduk bersuci. Dadi suci. Gede mampet. Wa qala al-jumhur. Dawuh sapa jumhurul ulama. Maknal ayati utawi maknane ayat. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu mendekati mereka hatta yaghtasilna sampai mereka mandi. Begini Mas, rungokno. Lafat yathurna itu yang bias, bukan tatoharna. Yang bisa bermakna ganda itu yang yathurna, bukan yatatoharna. Kalau yatatoharna fik maknanya bersuci. Bukan suci tapi bersuci. Nah yathurna maknanya suci. Suci itu karena mampetkah? Atau karena mampet plus mandi? Baru namanya suci. Maknanya ganda, bisa ini, bisa ini. Sejatinya kalau mau fair, mau sportif dalam penafsiran, lafadz yathurna yang maknanya bias, bisa suci, bisa setelah mandi, itu bias itu sudah hilang dengan adanya Allah menyebut fa'idha tatoharna. Jika mereka telah bersuci. Kemungkinan dua makna mampet atau mampet plus mandi. Kemungkinan adanya dua makna itu sudah hilang otomatis. Dan kita pastikan maknanya telah bersuci. Dengan adanya Allah menyebut kalimat fa'idha tatoharna. Kesimpulannya, lafadz yathurna butuh penafsiran. Bisa ini, makna mana yang diambil? Ternyata secara isyarat, Allah memberi hidayah petunjuk pada kita. Dari kedua kemungkinan makna itu Mas, ambil makna suci dan telah mandi. Suci dan telah bersuci. Dengan adanya Allah menyebut lafadz fa'idha tatoharna. Dalam tafsir itu ada tafsirul ayat bil ayat. Ayat yang remeng-remeng dimaknai dengan ayat juga. Padha karo tentang boleh megang Quran apa enggak bagi yang batal. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Nah, maknanya dua. Enggak boleh menyentuh Quran yang di Lauhul Mahfuz. Atau makna kedua enggak boleh menyentuh Quran yang di dunia ini. Tapi kemungkinan dua makna itu jadi hilang. Dan kita pastikan maknanya Quran yang ada di dunia, bukan di Lauhul Mahfuz. Karena ditafsiri dengan ayat berikutnya, Tanzilum mir Rabbil Alamin. Quran yang telah diturunkan dari Allah Rabbil Alamin. Berarti Quran yang enggak boleh disentuh la yamassuhu, itu bukan Quran yang di Lauhul Mahfuz. Ya Quran di dunia ini enggak boleh disentuh oleh orang yang belum bersuci. Nah kayak begitu loh. Itu namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat yang maknanya bias, ditafsiri, diberi kepastian makna, berdasar ayat juga. Apa? Tafsirul ayat bil ayat. Yathurna yang maknanya bias, maka supaya hilang biasnya, ditafsiri dengan ayat fa'idha tatoharna. Jika mereka telah bersuci. Dengan menyebut fa'idha tatoharna, maka pastikan makna yathurna itu mampet dan mampet dan mandi jinabat. Nah gitu. Ngerti ya?
makna ayati menurut jumhur makna ayat wala taqrabuhunna hatta yathurn ay hatta yaghtasilna, jangan kalian dekat-dekat istri yang haid hingga mereka mandi. Fa idza ightasalna, jika mereka telah mandi besar, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, jimaklah mereka boleh. Fasta'malul mukhaffaf bimaknal musaddad. Jumhur menggunakan yathurna yang takhfif, tidak tasdid, dengan makna yang pakai tasdid. Yathurna bimakna yatatohharna. Wastadallu, dan jumhur berdalil bi qiraati Hamzah wal Kisai, kelawan qiraahnya Imam Hamzah dan Imam Kisai, yang mana dua imam dari qiraah sab'ah, dia bacanya bukan hatta yathurna, tapi bacanya hatta yattohharna, pakai tasdid. Berarti bimakna telah bersuci. Bit tasdidi, kelawan tasdid fil maudhi'aini, pada dua tempat. Wa qalu, ngucap sapa jumhur, mimma yadullu ala sihhati qaulina, di antara yang menunjukkan benarnya pendapat kami, annallaha alaqal hukma fiha ala syartain, bahwa Allah mensyaratkan hukum boleh jima fiha, di dalam wanita yang haid, ala syartain, ini pada dua syarat. Ahaduma, yang pertama, syaratnya kudu ing kita udam, gede wis mampet. Syarat kedua telah mandi, faida tatohharna, berarti kudu luru-luru deh mas, yo mampet yo mandi. Ay yang qati, tegese mampet, anhunna saking para wadon haid, apa sing mampet, adamu gede haid. Wasani, syarat kedua, al-ightisalu bil ma', sudah mandi menggunakan air. Wa huwa qauluhu, yaitu nggae firman Allah, fa iza tatahharna, jika mereka telah bersuci. Apa maknanya? Irtasalna, telah mandi. Fasaral majmu' huwal ghayah, jadinya yang dikumpulkan itulah yang dimaksud. Apa yang dikumpulkan? Mampet plus mandi. Bukan kok mandi tok tapi belum mampet, atau mampet tok tapi belum mandi. Makna yang dimaksud ghoyah itu dua-duanya dikumpulkan. Ya mampet, apa ya? Ya mampet ya mandi. Wa hadza mislu qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Wis.